What is going on, guys? Welcome to a brand new video. Welcome back to the channel. It's Dev. We are here. Chainsaw Man. Now, I missed episode 5. Not that I missed it. I accidentally deleted the reaction. I got really pissed off, so I just, yeah. But now, episode 6. Sorry that you guys won't be able to see the episode 5 reaction. But last on, they are stuck on floor 8. And, yeah. Shit's, what's going on? What kind of devil shit, satanic shit that we got going on? And it's going to be exciting to see. I'm enjoying the show. I got kind of intrigued by the end of this last episode, so I'm curious to see, you know, where it goes. It's going to be a lot of fun. I'm excited. Happy Thursday. Let's get into Chainsaw Man Season 1, Episode 6. In 3, 2, 1. A devil's ability. Yep. Be able to like keep you in one specific space and space. Like they have control of this apartment building. Oh my god, are we in the back rooms? We're in the back rooms. Okay. Well, this is gonna be an interesting to find out what the fuck happens here. Back rooms type beat. 8階から出られるようになったんすか。残念ながらまだ無理っぽい。デンジ君が寝てる間に水と電気は使えることが。That's good at least. 宿泊客が逃げるとき置いていった荷物に少しだけあった。正直さ、みんな参ってきてるんだよ。アキ君はずーっと悪魔探してる。わしは暇だからノーベル賞を考えておった。ノーベル賞を発明すれば人間はわしにひれ伏すじゃろうて。その後はノーベル賞を踏み台にわしは総理大臣になる。人間が苦しんでる姿が見手始めに消費税は 100% じゃ。 Jesus. That's 100%. ならよかった。3人でここにちゃんとライクをああ、最後のタバコ。 Oh shit, now it's about to go crazy. No more cigarettes, no more nicotine. 何かに寄りかかっていきたい人生ですよ。それあいつと同じタバコじゃん。The Marlboro Reds. タバコの味を教えたのは私だもん。アキ君は吸わないの？なんで公安来たのか当ててあげる。10の悪魔を殺すためでしょ。公安に来る暗めの人は全員そうだから。許され。なんだ今の。あれは前のバディの彼女さん。いらないならもらうぞ。1本あげる。骨が腐るから吸わ。 They erode the bones. Come on. 長い付き合いになり Get そう the だから。 nicotine. で欲しいな。Now me, I'm not a cigarette guy. Unless I'm drunk. And then I'm like, fuck yeah. Give me that shit. 姫野先輩、タバコ残ってます。だね。これ最後の1本。How poetic. しょうがないな。キスだ。ずるい。関節キスだ。黙れ。悪いニュースがある。俺たちが殺した悪魔がいたろ。わしが殺したやつじゃな。そいつがどんどん大きくなってる。
my god. わしが殺したはずじゃ。ホテルから出られない。見たこともない形状。こりゃ何の悪夢だ。人間たちよ、私は契約を交渉する。喋った。契約だと。そこのデンジという人間を私に食わせろ。そうしたように私に食わせろ。そうしたら他のデビルハンターは全員無事に外へ返す。無事に返す。契約しろ。デンジ、食わせろ。キツネで飲み込めば終わるんじゃない？ゴン、私のゴーストでやるか。でかくなった。 Oh my god. これは私の本体ではない。ここに私の心臓はない。ここは世の中。私の Oh, this is sick. 私と契約する以外生きては帰れない。どうせ俺を殺しても外には出さねえくせによ。守れず破った方が死ぬ。だからデンジ君を殺せば出られるのは本当だよ。姫野先輩、そいつは殺すべきです。一度そいつを殺して外に出た後に対策を練ればいい。このままじゃみんなホテルで餓死ですよ。デビルハンターが悪魔と契約することは法律でも認められている。その悪魔の契約を受けるべきです。悪魔はデンジを殺したがっている。デンジの死が悪魔側の利益になるんだろう。だから契約は受けない。Okay, Aki. Okay. Okay. Based. わしは殺す派だ。 I'm with that as well. ノーベル賞を思いついても外に出られなければ発表できないからな。ノーベルのために死んどくれ。俺たちはデビルハンター。殺すのは悪魔だ We け。 only kill devils. 暇だから押し相撲するか。 Let's すぐ俺 sumo を殺そう wrestle. とするからやだ。私、分かっちゃった。その魔人の力で8階から出られないんだ。絶対そうだ。違うが落ち着けコメリちゃん。こいつは血の魔人で。魔人をかばうの。私たちデビルハンターなのに。 Dude, she is unhinged. 悪魔の仲間なんだ。スパイだったんだ。酸っぱいじゃん。 He's a pie. 絶対スパイだ。姫、先輩、デンジを殺して心臓をよこせ。よこせ。私は恐怖で膨らみ、恐怖に I am fear. もっと恐怖しろ。 Oh, I see. チェンソーを殺すのはこの私。That was fire. Oh, shit. Oh, it's trippy. I love it. いよいよまずいですよ。そいつを悪魔に食わせましょう。
そうとしている。俺一人じゃ10の悪魔を殺せないんだ。奴を殺すには立ち向かう機会のあるデビルハンターが。いつくんのもううんざりなんだよ。外出れたら貸し借りなしだからな。Oh, nah. Hell nah. Okay. I'm gonna have to continue right after that. That's insane. That looks like it's gonna get really, really trippy and badass. Holy shit, that's sick. I like this, though. I'm loving it. Like, it took a little turn that I'm enjoying. Oh. See where more happens. I love, what's her name? Kobani or whatever? Oof. That, the voice acting was awesome. Like, you could feel it. You could feel it. It was great. And then the Eternity Devil. Sick. Fucking sick. I'm excited to see what happens with that. It looks very, it plays off of fear and shit like that. And very interesting. Very, very interesting. You know, very trippy as well. I enjoy it. Aki saving Denji, even though Denji's still gonna go sacrifice himself. He's gonna go probably have a DMT trip. Probably a bad trip. But he's gonna come out of it a new man. He's gonna be coming out alive. He's not even gonna want the kiss anymore. He's gonna be like, fuck that. I want that. But a lot of cool shit. A lot of cool shit. I'm excited to see where it goes. I like, you know, looking at Aki and fucking what's her name? The other chick with the eye patch. A little bit of them, the cigarettes and everything. That's nice, you know. And now they're very close. Man. Very interesting. Very interesting. Also, when is this supposed to be set, like, take place? Is it the 90s? Because it said Hawaii is a country. And also the Soviet Union still existed? Which, hey, I bet they're thriving in this time period. We'll see. We'll see. Who knows? But, I'm excited to see what happens next. That was an awesome episode. That was fire. Kill Denji. That's cool. It's fire. I hope you guys enjoyed my reaction. If you did, please like, subscribe, hit the notification bell for daily videos every single day. Follow me on Twitter, Twitch, TikTok, and Instagram. And all the social media is down in the description below. And we'll catch you for another video. Goodbye.